Unim say asem na Erade fa ne ba no so kan no ehu ye. Kire say a very serious thing o. Simple bra. Ma menka se minkyira o. O say akawa de ba ko. On say Yesu ne kan yo. O say koton de wo nyina. Ne fa ye de e ma hiafo. Na ubenya japade ye de e wo soro. Uwia assignment amede ma wo sa adwuma nim ne say bra ne ba ye de ne be di machi. So what you say na say. Enti o say e da so ka wa de ba ko e kire say adwuma bi wo ho a e wo se nipa ye de eye unim se ye wa asofo bebre wo ho a still e da so ye de e ka o ma de ba ko. I know one pastor bi a masa etro fita enya tro tuntumo fita e da so ka ni bibi so de ase otimi ka asem enya no kore enso opese o ya ma asem ne ya de eye no kore so de ase otimi ka asem yi mi ma dance mi wa asem na o ka ne nso nya de enya no kore so ati asem na se ye woni pa bebre o a o mu da so ya de e kali bibi a aka o mu se wo se o mu to twene no mu nya hinie ni mu ya de ewura so de ase endi ano ananwumre no meseraw bomandene se o de asem ne ba ya de ebe nante every se uwo bibi a wo so ya de o to twene obi ya makuo panyini so de ase anso wawari o oni ni kunu da ye bosume miensa ya de atwam onyare akani bibi ebi za bible ne se mama mfa mo onya de enkam mo jista mumi enu mutum mu siwa de ama mpaibo so de ase endi eya dan ana bosume miensa enan nie unu ukunu nada makuo panyini aka obibi o untimi nkwatena solid am nkyerɛkyerɛ keke anka nkyerɛ yense eno de enka hwe so de ase na no na obi wu ne ba ena ewu obepe bosia o wo bi pa wamfa anya de ama no enka obibi so de ase ya na ejina bontini preachi ya na ya tete solid am e preach ya friend ho asofo evangelist prophet for no bebre o aka mu bibi so de ase a solid dia campus ka dia good am ye kwa solid ni mu kan enipa ya hiafo wo ma dodo na ya hiafo ma so de ase na nso sika gu a solid am Sadi asiye nanga enipa wa asoli mu ni ya mpakiska mu sadi asiye yangaza mu veskan show bi abotoma no pa nanso so bi hu kire na etwase so futimi ya de abuwa no etwase asoli timi ya eye bibi bua sadi asiye minima soli ba ku bi ewo bechem mi ko bechem ko preachi masa mi preachi wie ana papa ko kora bi ba o se ope ba bi ada efirize o firi kurobi so ana aba be diri ho timi ne papa re kasa kakra ana me bisa nso ko de asore mi ko mi mfiri bechem mi ko ona me ya de mi ko preachi sorry ase mi bisa nso ko de asore ana ka asore ya oko mbado de ase ndu ka asore oko na me so ne nsa sorry ase ana me de ne ko asore dem o glory be to God ye dura asore dem no mo ya asore na me frɛ da ba ko na me ka chense se ni se na ya de etie aja ba je di se ada ne question so busa papa ne na ko wanawa baby obada ntio question so busa papa ne ko na ko wanawa me gino papa ne is ka more than 20 million every ni bottom san ko betimi aboa papa na nanso ne nipa ho ya de aye hu aka obibi sorry asiye aka obibi ye ni mo pa akwa sole mpaibo ko bi obi ni mpaibo obofo mpaibo chirabo so mpaibo sorry asiye mpaibo ni nyina ko bi sorry asiye enkutomo ni ade mpaibo nyina ko bi akwankyere bi awa ade waje bi asi yenimo nanso ye kadi abon ma pa awa kosi asiye yewa hallelujah me say ye kadi abon ma pa awa kosi asiye aja nyame nhyira sorry asiye won kofo bi ho a omuda so akura bibi mo a wo so mo ya de ejem bible ne say ebra papa ne teye no ne wura ya de ahoyi verse 23 no ne wura ya de ahoyi sorry asiye ana oka say me odefo kase yete sorry asiye obi a me ma bodu agi mu post ona abetum fu se me nya duabo papa na sam no kan no sorry asiye obi amaji amanfo kunu dia sidan mimi na meja amanfo kunu je masa oboa
obi a matwempena atoka obi a matwempena obi adwuma matwempena bi store obi a mabokro no adia ne ba school masa akaw bibi story asia so for ma wo ya de pa enso odi nwi ato anwi so ka de ba ko story asia da bia me boss of mama bi mama Selina me bona ba so nanso so ewema aka ne bibi free so de nwi ya de ato anwi so bi wa ko preach kura o moduku sorry asia ataso ya de aka ne bibi ya onkofo bebre o a nyame sam no o me de ateno mumu kaka o nanso o man kasa mu na nkasa no o me de adura nanso o man kasa mu no enya de enya no kresa so shenu mu bible ne say papa ne teye no nani na chaza yakazo bi ura ho a maza nanim nyina yesu na ba ma bu esu na obi ani wa na ura ho a osere so sorry asie obi ani wa na ura ho ya de osere ose papa ne tin na ura ya de aho ye and the treasure munai na ya de o ka se me ya de focus ye sorry asie me ya o de focus ye sorry asie ti da bia meka ya onkofo bebre o a omuno omuda ya omusi ye wanto cement ba kokra wo store David sorry asie connection ko oye ado oye dikio connection wanto cement ba kokra wo store na nka bire we ma ye to cement ba ko 40 cedi obi ntimi va 20 cedi into cement sorry asie mensi ni ko ye obi adwuma na owie tu na okoto ne 40 cedi mienu no na ono nso age na wa de yai o de aguo na de sini dan sorry asie ya wo carpenter fo bebire o ha o ka se to dadoa 4 pounds a o de wine pen na be ya adwuma sorry asie 3 pounds ni nyina ono nso koton o ko ya adwuma wo ba bi sorry asie tuta dadoa carpenter ni wa onso ya kronfo sorry asie uto cement o machine ni wa onso ya de ya kronfo free cement ni into cement zawati asamna se ada so kani pa bebre bibi kaye ntimi nsi asole dan enga ka se ubenya cement aba asole dan so yesi e ko bisa bi se onu ne benya cement aba kami hu ya asole koto cement enze ya se mesin fo na mo asale ya pase anim ye meeting omu hia wi ase mo am benya cement mo famra unya ayon ro so dia se ntimi mesin ni ko ye obi adwuma na owia no dia ba so dia se so for we dey na 14 so dey nipa no say moment 20 kra asori nti obaya dey obaje so dey ase nanu yakoto ba yire bi wodwom ya di tru fie bra ya pa ba yire nim na ba yire nim nyina apro I tell you ba ku kra say ya mfa nsida so ba ku kra say ya mfa nsida so o onimpa because o mo ton ba yire ache no o fa ba yire na nya wonim so dey ase odini saboma otimu se tokuro ya de adam mo experience waton ache sorry asie wa ya de akwasi asie obi animo na nso kwan ofa susi dan na petition sika akawa de ba ko sorry asie wa to ka manfo atwedie anso ya sika duro sika akawa de ba ko ye body papa sa na na de na nso dani atamu ani sorry asie di odi fo no onfa ne fodie ma no utani atamuani akawa de ba ko sorry asie da wankofo bebre o mu ya mranti ya papa abranti we de ojuo abranti we de oyekomo abranti we de ompene ho asemo na nso da so siwi sorry asie akawa de ba ko tanyumre nyame sira mesira bomandi ne se sadia na akawo no nko na aya de unim wa na ya oyire eyade na ne beda okoto condom asofo bebre se condom o eno mo ne o mayere asofo bebre anya se anhwale makeke o asofo bebre se condom ana no o mayere no yade ada aka obibi sari asie anka je jaman fo ko na ko bo nsamje onso ka hu bi frisa okoto condom ayade ase na de o beto se no onu no aka ni bibi a wonso a o ton na ya odai aka obibi. That's to more family planning. Mpani ya unjombi. So ba for dia wa solid them. Hey, for dia ndi wabo. Now so still
ayɛ deɛ ka wo bibi nipa hia dwen sa kyerɛ o ɛda so ka yɛ bibi sɛ yɛyɛ nanso nkwasi asɛm yɛyɛ ndɛnti yɛwura fi saa deɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɛ So, I tell you agya wo deɛ wo pa yɛnka no korɛ na yɛmmie bie mu pa yɛmfa nsɔlema ne asɔfoɔ binom ɛnyina gyina scale so na yɛhwɛ adeɛ sure. Monsa yes nipa wɛ deɛ wɔyɛ adeɛ nanso aka na adeɛ baako so de aseɛ ɛyɛ dɛn na afrɛ ho kristoni anso nipa baako kura ntimi mmie na no amfrɛ ɔsɔfo maame da Oh, agya ayɛ asɛm o hwɛ sɛ sɛ obi yɛ kɔmfoɔ tea me mpo no sɛ otwam a obi timi frɛ no nana mmagya de aseɛ kɔmfoɔ ne tea me o otwam a obi timi frɛ no nana sɛ de aseɛ sɛ asɛm na meka na mu da o okay meyɛ kristoni sɛ de aseɛ ɛdi a yɛnim sɛ yɛde frɛ kristofoɔ mmarima dodoɔ naa de frɛ ɛyɛ sɔfo mmagya de aseɛ ɛfiri sɛ bible ne kan ɛwɔ the book of Revelation sɛ wayɛ ahema ne deɛ asɔfoɔ ama hwan agya nyankopɔn mmagya de aseɛ nti bɛrima biara in Christianity is a pastor ɔbaa biara in Christianity is a pastor so de aseɛ so asɛm na meka na mu da hɔ ba wo nante ame ɛmfrɛ ɔsɔfo maame mpo da so de aseɛ na dwamanfoɔ ntaade a wɔahyɛ wɔn na bɛfrɛ ɔsɔfo maame ɔkɔ asɔle paa woyɛ adeɛ wobɔtɔ nso deɛ ɛnso ataadeɛ na wode kɔ asɔle na nyɛ dwamanfoɔ ataadeɛ akaw adeɛ baako nsɔle bi asɔle ne yɛ adeɛ so de aseɛ go to Kenya as a Fountain Gate asɔle ɛnyɛ Kenya as nko Fountain Gate asɔle so de aseɛ akaw mu bibi ɔmo yɛ adeɛ ɛnso dress yɛ nipa de kɔ asɔle nyɛ okay ni say ya so abɔ ma asɔle din jimifoɔ wate asɔle Tinawe. odia ebele nini me say ya mpa din sa kyerɛkyerɛ kwan a pofiri mu o ɔsɛ ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛba yɛ so ɔse ɛda so yɛ deɛ ɛka wa deɛ baako ha Luke 18 no ɛde nyame nhyira o ɔse onim sɛ wɔde mmara ne nyinaa so o aputo mmara we ya mmara ma di ne nyinaa so efiri mmɔfra ase so de aseɛ so aka obibi ye bi asɔli onko asɔli da So, ye bi asɔli o asɔli de mu nya de unsi woda aka wa de baako so de aseɛ da bia me kan me si ubetimi aye bibia bi nanso de aka o ne de yesa wa anya awie pa ya da so what ya sam na se bibia ubetimi aye bi nanso de aka o ne de sa wa hwɛ na wa nwia ɛno nko a bɛto mas. adu ko jam anya mas keke na tu o adu ko jam So, sorry asie onko anwumre sɔle onko bi so, sorry asie obi was ska betimi atua information center sorry asie ariama ne stop so me preach adwempɔne nti sorry asie ɔde bɛma ne mpanafo oyere one ne han dan na mutim enso wasidan ade ama ne mpana sorry asie ya wu obi ade besi ne wanya 45 years o maami mpo o man one city da oh mano aka bibi o maami owo no de besi ne one city maami mi nya bi mpo ni da tena o jimifo titiska de mama basa sorry asie me say aka bibi nyame nhyira wagya anwumira sɛ obefa sankwaje nsɛm wɔ awurade afa ne ba so de abrɛw na wanante wɔ sankwaje nsɛm wɔ mu a I tell you you prosper ebesi wo ye obedi ye so de aseɛ ye die ente ahodim David sɛ wate asɛm na se tana bia o metimi de nneɛma bi toto ma berabɔn na ma hwɛ ni ye ɛnɛ sɛ na me yɛ adwuma tama nso tantantantantam na mte dabi me wadwuma bi a wasa me yade yai me ye anu na di kan ansa na we yade yai aba dia nipa dia ma me ne dia bayi ma dia anya dia yanyi tie yaduru ba bi na me cry sɛ ja aha na metumi ayasi o mbasa me toa so na me koye dia awurade dia hye me nsa so de aseɛ me boss wa na ɔse ja obetumi akɔ sɛ ate asɛm na se nso obi kɔ asfuom sese mmiri ɔma ɔyɛ ɛda adɔna yɛ ne de
Oya dio. Obo mpaye otimi say yes. Nipa na ebo mpaye. Nyame hu mu abrantie su nyame hu mu ababa so. So di ase. Oya die pa. Nanso onka ne ho onkeka ne ho anwumne solim. So di ase. So fu bi ya de opirichi nanso ontimi sole ho ma che mo mpaye. So asam na ye ka no enyina ba bi fa kun. Dabi. So di ase. Uba ho ma che mpaye mfie duduo seni. So the beer juma. Ujina bontini pirichi mfie seni. Oh. Sorry asia. Of course. O man nyame akwo obi sika mfie seni ye. Ka bi nchire obi da. Sorry asia. Oh. Obu man nyame adwuma kwa so me bisaw. The question is mfie seni. Wo ya ade o. Anwumwe. Sister ninim to. Ha. Me say uri obi ni ade to nyoma. Ujina nchen abeka sa okora de nyame no wa ma woni ni bi. So Sorry asia. Anso ye dwamanfo. oh. So what ya say na say. Wo ye dwamanfo. So Why sene dia o otonyom. Anso dwaman ne dia. oh. On fait ni ago. Adede no. So what ya say na say. O se ya da so ya dia. Kawade ya ba ko. I tell you. Anwumile won. Se obebre ho ase. Na wagya hantan ewo mu. Na wamma oho kwan. E dia ma awurade. Se onhwe aniama bi so. Na on sesan wa. I tell you. Obasesa. Amen. Obaya dia obenya adwensa kira. E dia na aka wo. Me pese siman mu ebere na so. Stadi ase. Siman mu obere wakoma ase. Na obo mpaye wo mu ba bia wo bia. So de ase. Na ka kire urade se urade akama de ba ko. So Ni twamanfo akama de ba ko. Ni sisifo urade. So de ase. Uni uni akura cha de no sisi no. So de ase. O ma mi wuye ntoma nyina ona asesai. Wa fa ni nyina. So de ase. O wie no yi dada ne de bai. Ai yakore ma mi ade enum no. Niema wo ma ni oboa. Waya burochire ntoma ni nyina de asie. So de ase. Obi o papa bank account. So de ase. Owu ya no yi mu sika nyina. Ana ono atwa na osebra momi nkore. Said ya papa sika na tie. Yakoya ewurewurewure ma ono ana asa ye de ayiye. Ya de o ya de enso eda so ye de ka obi. Mfese obosa mpa ye owura Yesu. Eja bo ame owura Yesu. Anadwin so. Medawase. Se ona mo baso. Na wakasa akire. Mahume mbrato. Mahume mfonso. Megidi se. Ada so ka me bibi. Anwumre yin so. Ade bia akame. Na maso wani. Owura Yesu. Wa ma hoden a. Metumi de aye saade. Na ma yiboni su bia. Ade afiri mu. Medawase. Sawadome na hom na kame ho na fitin na ekoyi ade bia akame no matumi ajai me bompai me da wase Yesu sanyumre nso na mutumi so afa obaso akasa ohwie won nsem hwam na mu yede ade ama wo ma me bompai sere owura Yesu anyumre wasemachi nipa bia waye krado se opese osesa na ade bia aka no owura fa honhom ne boa no efisa honhom ne nka ho a nipa ntumi nya bibia fa hom ne beboae ne hwie gu nipa o krodia ma nyina so ane wona obate yanka e wo fidie bia so se odo hom ne beboae na yatumi agyae niama bia akae mera wase Yesu awuye se wadi nkunimama e odi mu ne abomfae amen anyumre